So guys, coffee. So Annalyn is here. She is visiting us. So how was your life? Okay ra. Okay ra. Okay ra eh. So mga pita ninyo, no? So she is very excited to slaughter pig. Bitaw, uy, gimingaw na may kaon ug kuan lechon. Asa naman mo? So hopefully no within this week makakuan ta. Makaihaw ta kay para makakaon lami kay kaog humba, lami kay kaog lechon, crispy pata, grabe. Lami kayo. So coffee, lami kay kaog humba ba. So hinaot ko no nga within this week kaya na natong mag-ihaw og kuan atay makakita tag sponsor bitaw. Kaihaw na ta og pig. So karon I'm going to slaughter 3 chicken, 2 roaster and 1 hen. So naa lagi hapon tay sundan. So thank you so much no sa akong mga sponsor ba nga mga gahi kay mga banggiitan. Yehey. Pero may gid bing naisundan. Pero ang gusto lagi nako, grabe ba, ungrateful. Ito, lami jud kaayo ikaon og humba. So Annalyn. Annalyn is very beautiful. Very beautiful. O, diba? Ang binanap eh.